Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu? Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa hapa katika asubuhi hii ya leo. Ni Kolomboka mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa mbele ya microphone ya Oli Official. Leo tariki ngapi? Leo tariki 21 mwezi wa 6, ambaye kabisa nimekuwa hapa nikikupa moja kwa moja habari zetu za leo. Habari zetu za leo, sema za leo. Habari yako mahali pote unapokuwa, habari yako kote unapoishi, umelamuka namna gani? Mungu ameendelea kukulinda ama Mungu anaendelea kufanya mambo yake? Kwa kweli ndugu zangu, tunasema asante sana kwenu nyote ambao mumeendelea kuwa pamoja nasi, katika usiku huu wa leo na siku zote kabisa, ambao mumeendelea kuwa pamoja nasi katika asubuhi ya asubuhi, ambao kabisa tunaendelea kusema ya kwamba muendelee kutuburudisha katika kutusalimia. Naona watu wengi wametusalimia. Tunataka tu tuwajulishe ya kwamba usiku huu ambao tumeenda kukuchia, maana hapa tuko katika usiku ya asubuhi, na usiku huu ambao unaenda kukuchia kabisa, inaosikilikana masasi mingi muvile ya Bukavu, mpe partout muvile ya Bukavu, Kansayo kunasikilikana masasi mengi sana. Mungu, la voix du Zaire kunasikilikana masasi mengi sana, na mahali pengi sana kwa essence kumayo vangu mahali pote, yani mahali pote kabisa kunenda kunasikilikana masasi mengi sana kabisa, ambayo nasi nami nawe kabisa tunenda tunajiuliza ni kitu gani kisichowezekana. Acha nikwambie tu kama mambo iko matata. Matata ndugu yangu, yani leo wamelala, wamekuwa na uoga, lakini ilikuwa haijajulikana bado ni nani ama ni wanani ambao kabisa wanakuwa wakipigana ama wanakuwa wakizozana mpaka hivi haijajulikana bado ni wanani ambao wanakuwa wakipiga hii masasi. Wamoja katika usiku wa leo walikuwa ndani ya kitanda, lakini wananiambia ya kwamba Kolomboka inawezekana ni wa mwizi, lakini wengine wanasema haiko wa mwizi wengine wanasema inawezekana ni waza ambao wamekuja, na wengine wanasema inawezekana ni watu ambao wameanza kutafuta gisi ya kupie. Sijue nawe aujue ni nani alikuwa anapiga masasi, lakini katika asubuhi hii tutaelewa, sababu tutaingia kinaganaga ndani kabisa ya habari hizi zetu zote. Nawazia ni vile ndugu zangu, nawazia ni vile baba yangu katika mambo yote, lakini mji wa Bukavu kabisa inaonekana kabisa wa askari kupiga masasi mengi sana. Hapa mjini Goma tuko tunaona na tunasikia magari zinapita busiku za mabisi, kumbe zinabeba baaskari. Halo, tuko tunajiuliza baaskari wenyewe wanabebewa ni baaskari gani? Wanaenda mpaka nchini Rwanda huko, tunajiuliza ni waaskari gani mpaka hivi hatujaelewa kamwe, tujue ni batu gani ambayo kabisa banaendelea kubebwa
magari nini vya vile. Alors tutaendelea tutafanya utafuti tu, tutaendelea tunafanya utafuti na itakuwa mzuri sana kabisa. Katika utafuti wetu tutaendelea tunafanya, tutakuwa tunawajulisha ni watu gani ambao wako wanabebwa usiku Rwanda katika magari. Nikiwatakia weekend njema, nikisema bon weekend kwenu nyinyi nyote, wa ndugu zetu, wa baba zetu, wa kaka zetu, tunasema bon weekend. Naona ndugu Gaspar ananiandikia, anasema bon weekend avu mwenyekiti Kolomboka. Antuka ndugu papa Gaspar, nasema jambo sana, tena jambo kabisa. Naona Amza amesha lamuka iko tongo macho kabisa katika muda huu. Naona David Ombeni naye alisha lamuka bwana. Naona nani Bayo Pascal na alisha lamuka bwana. Naona Robert amesha lamuka, lakini mwenye alilamuka wa kwanza leo leo kabisa, mwenye alilamuka wa kwanza mwi weekend ni Mubalama Mulikuza. Bravo Mubalama Mulikuza kwa wamuka wako kabisa, umeamka vizuri. Alilamuka na 0h juste iko saa kulala bwana. Papa Gaspar, c'est comme si ya ukulala. Na mimi na Kabuka Evari naye ameamka wakati huu tu ambao tuko tumeongea hapa, na wamekuwa tayari wakiniandikia kabisa katika grupe yetu. Tusikie nini wametangaza. Huyu ambaye ni David anaandika pole sana. Mwingine anaandika hivi aseme pengine ni bamwizi bale. Mwingine huyu ni nani anaandika vile ni yeye tu David, anasema pengine ni bamwizi bale. Tena anasema nani kote gani au juste. Bayo Gaspar anasema Bizimana essence Mungu na frontiere. Ndio kwenye masasi kuna lia. David anaongeza na mjibu, anasema mama we, donc kama ni bamwizi ni kusema bako na iba kulimoya fasi za kuachana ulizo ile. Anaongeza nasema bamwizi hapa nyuma ya gidon bandugu. Ya hatari. Mungu la voix nako tena biko wanapiga masasi. Acha tusikie huyu mama anasema nini, nawezekana naye anasema kuhusu hivi vitu. Mjambo grupe, mjambo watoto ya mama. Nawasalimia nyinyi wote, wakaka, wa baba, wa mama. Tunashukuru Mungu, tunaona mapambazuko ya asubuhi. Kaka, ile yote mko mnasema kuhusu ile mada, na mie niliishi kulupango moja, watoto na mama walikuwa wanapiga naye baba. Wale watoto yote ni watoto ya mama. Mama alikuwa anafundisha watoto mubaya kuhusu baba. Baba kukua hata nakosa, alikuwa mtu mzuri sana. Watoto walikuwa na ile matabia no mubaya wafie, wanaenda wanadumba kwa bwana. Baba akasema mama natomboka. Na watoto wanaume wamoja walikuwa wanakunywa, baba katomboka, mama na asemea watoto. Kakia jikuta watoto wakaona mama njo kuna wasemea, wakachukia baba. Na siku moja baba katomboka mnyumba, kaanza tumbukia mama hapo, akumpiga mama. Ile kutomboka tu wakasema anakosesha mama amani mnyumba. Watoto wakamupiga.
hakukuwa hata mtu mubaya. Bamama bamoya ni batu babaya, banafundisha batoto yabo mubaya. Kama mama anakorogana na baba, anaanza ambia watoto yake, baba wenu mtu mbaya, ona ananisumbua na kunikosesha amani kunyumba. Kunyumba kuna kuwaga watoto ya mama, na huko kunyumba kuna kwa watoto ya baba. Njo ile kipindi utaweza ona watoto walishashindikana, mama na kubali ile kushindikana ya watoto, baba haikubali, munyumba muweze kuwa amani. Takia kuta baba natomboka, mama nasemea watoto, watoto wanaona kama baba njo mubaya na wanaanza mchukia. Juu mama nakubali ile mabetize yote ya watoto na madesordre ya watoto biko nafanya. Njo ile kakangu. Nawaza mumesikia mada ambayo kabisa ilikuwa ni changamoto ndani ya kundi la Holy Official kabisa. Mama kwa ajili ya kusema baba mubaya kwa mbele ya watoto, watoto wanakamata baba, wanamkonguta kabisa vizuri sana, wanapiga baba yabo aliyewazaa. Hii kitu kabisa katika mji wa Bukavu, Goma na mahali pengine pote imevuma. Yani kwa nini mtoto anaweza piga baba yake na kweli baba alizaa? Mara nyingi tunasema mtoto ni wa baba. Wengine wanasema pana mtoto ni wa mama, Juma manjo mwenye alibeba mimba. Lakini kuna ingine changamoto kuulizana. Yani tuulizane. Kila wakati tutakuwa tunawatilia changamoto moja moja, tufanye hii kitu debate ama deba, ili kwamba tupate kujua ni kitu gani societe Congolais inahitaji katika siku na tariki ya leo. Okay, inabidi tujue societe Congolais iko na besoin gani, inataka nini. Yani haiko vita tu. Kuna wakati mengine vita tunaitia pembeni, tunasema kwanza mambo ya kawaida. Lakini mbele tuingie mu mambo ya kawaida, acha kwamba nikwambie kwamba wazalendo wanaendelea kufanya kazi kabisa ya kumfyeka adui vizuri sana, kumpiga bila huruma. Wanampiga bila huruma huko ngambo za Nyantende, wanampiga bila huruma, hata wanafika kiwango cha kuingia mwantre ya Panzi. Kwa muda huu wazalendo wanaanza kuonekana mwantre ya Panzi tena vizuri sana, bila woga, bila haya. Yani hatutakuwa tunasema semi wazalendo wamefika hapa, wamekuwa hapa na hawayaonekana. Tutakuwa tunasema na walishaonekana bwana. Msije mkatupate mkapate cha kufanya. Ni kusema wazalendo wanaendelea kumfyeka adui kabisa katika siku na tariki ya leo huku ngambo za Nyantende. Na nikikwambia tu kama ngambo za Kavumu deja inakuwa entouré par wazalendo. Aeroport ya Kavumu inakuwa entouré par wazalendo kwa muda huu ambao tuko tunaongea na weye. Ni kusema bazalendo banapatia 24 heures depuis jana, banapatia 24 heures Magahoko batoke. Kama abatoke batatumia nguvu. Rubaya batu baliisha, batu wameisha kabisa. Walikuwa wanachimba mazehebu ku nani ya Rubaya, bamefariki kabisa kiasi kikubwa, na inaleta huzuni sana kuona vijana wameisha Rubaya. Huku walikuwa wamechimba madini, walikuwa wanachimba madini, sasa inawaletea shida kabisa, inawaletea tatizo. Yani unaona kama ni hatari kabisa, hatari sana. Wale ambao walikwenda tafuta pesa wanarudi kabisa. Pesa ni hatari kabisa ndugu zangu. Kutafuta pesa inakuwa ni danger, inakuwa ni hatari kabisa. Wa ndugu zangu, ni hatari kabisa.
Triste nouvelle, le chef d'avenue Boulende au quartier Kasika, Germain Kakule, vient de perdre la vie à ce soir vers 20h. Des bandits armés ont attaqué des boutiques dans son avenue, juste à côté de sa maison. En sortant pour voir ce qui se passe, ils lui ont tiré dessus. Oh my God. Encore, il annonce tomber sous les balles de la loi. Oh my God. Donc ni kusema huyu chef wa quartier wa avenue plutôt ya Bulende mu quartier Kasika hapa Goma, Germain Kakule alikufa na masasi ya watu ambao wasiojulikana, na hapa kabisa inaleta uzuni kuona chef de quartier anabomoka. Félicitations gouvernement central pour ses partenariats historiques avec l'AS Milan. AS Milan, ok, AS Milan. Une grande part pour la promotion de la RDC sur la scène internationale aggrave les sports et le tourisme. Ile ni felicitation ambayo Mama Sumi amepewa kuhusu touriste bananza kukuya mkongo ba mingi sana kuya kufaire visiter Congo, na hapa hii visite iko bien sana kabisa. Tunashukuru juu inaingiza madevise, inaingiza malari mambongo, me watapiga nyete nezi mbongo ziko zinaingia na baturiste. Muzalendo Mukubatia Benoit anatuma wito wa mwisho kwa vijana walio kwenye kundi la M23. Mlango wa rehema bado uko wazi. Wanaweza kusamehewa kama wataomba msamaha kabla wakati haujafika, au kama wataamua kurudi kwenye njia ya uzalendo kama wenzao wengine. Hata Petro alisamehewa baada ya kumkana Yesu Kristo. Bado kuna nafasi ya kurudi kwenye njia ya haki. Huyu ni tangazo ya banasema hapa ange na nyoka isikulume. Huyu ni ndugu yetu mzalendo Mukubatia Benoit, njuma anatoa hii tangazo, anasema huruma ingali kwa wote ambao wako nyuma ya adui na ni wakongomani. Huruma ingali, kama unaweza lomba huruma na kuingia kabisa huku kwa wazalendo inaweza kuwa mzuri, lakini usikie lomba huruma na wazalendo basha kamata Goma, basha kamata Bukavu. Donc itakuwa utaingia tu mumunzenze, unaenda mpaka Makala na fimbo yulu. Donc ni kusema hamutasikia kama fimbo inabaluma juu na nyinyi mlikuwa mnapigana fimbo. Amwezi sikia kama fimbo iko na baluma juu nyinyi na nyinyi mulipiga watu yote fimbo, mbarabara fimbo, munyumba fimbo, batoto fimbo, bazazi fimbo. Wazalendo sasa wanatangaza, wanasema kila mtu wote mwenye anajua kama ni mzalendo wa kweli na alienda kujiunga na adui, ewane na anahesabiwa mubagahoko. Donc ni kusema lomba huruma, rudia kwenu, na mtoto mpotevu alisamehewa. Asante sana.
Sasa baba banamkamata batoto yake, banamkamata fimbo baki banapiga bababo jutu mama alilia seme baba alishanitesa, manake tumaki siyo. Sasa batoto abakufanya challenge ya kujua baba alikutesa namna gani. Batoto kupiga baba na njo kufariki. Nani anaomba? Baada ya baba kufariki le même jour kukilio, mama nakamata na leta mwingine bwana. Ulizo njibu sasa, bandugu yangu, huyu mama anawisha baba ya watoto juu alete mwingine bwana? Batoto sasa bananza regrete baba yabo, banajuliza baba tunampiga na kufa, banatuletea mwingine baba, sasa tutafanyaje? Batoto inakuwa ni problem yenyeko tres serie, na nyinyi mnajisikilia wenyewe. Njo changamoto ilikuwa katika kundi letu leo jana nako, na tumesema ya kwamba kabisa wanaoleta changamoto ni vizuri sana. Lazima wakati mwingine kutosha stress mkichwa. Unajua ukiwa mwenye stress hakuna kitu unaweza fanya kabisa. Hakuna kenye unaweza fanya. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Ukitaka kuingia ndani ya kundi yetu, ponda pale kubaandika Oli Official, utaona namba zetu za WhatsApp na hapa utaweza katwite. Asante sana, Mungu